बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापानी लोग झूठ नहीं बोलते, लिहाजा दूसरों की हर बात को सच मान लेते हैं। मगर हम पाकिस्तानी बड़े मुश्किल से उन्हें यकीन दिलाते चले आ रहे हैं। तुम लोग हमारी बात को डबल चेक ज़रूर कर लिया करो। लिहाजा ये भी अब हमारी बातों पर कम यकीन करते हैं। जापान में रेट्स पूरे मुल्क में यकसा हैं। आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ ख़रीदें या गली मोहल्ले की दुकान से, रेट और क्वालिटी एक होगी। आप अगर दुकान से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे होंगे तो सेल्समैन या मालिक आपके पास आएगा और आपको समझाएगा आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें, ये फजूल खर्ची है। वो आपको ये भी बता देगा कि अगले हफ्ते सेल लग रही है या कीमतें कम हो रही हैं। आप आज सिर्फ ज़रूरत की ख़रीदारी कर लें, बाकी अशिया अगले हफ्ते में ले जाइएगा। मुझे जूतों का जापानी ब्रांड इंतहाई पसंद है। मैं जूता ख़रीदने गया तो सेल्स गर्ल ने मुझे कायल करना शुरू कर दिया। आपके मौजूदा जूते ठीक ठाक हैं, आप नया ना ख़रीदें। उसने नए की बजाय जूतों का अंदरूनी अस्तर तब्दील करने के लिए दलाइल देना भी शुरू कर दिए। ये हरकत मेरे लिए हैरान कुन थी। रेस्तरानों में भी ऑर्डर टेकर ग्राहकों को बताते हैं आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, आपका खाना ज़ाया हो जाएगा। ये लोग खाना कम खाते हैं, वॉक ज़्यादा करते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं और झूठ नहीं बोलते, लिहाजा उनकी उम्रें लंबी होती हैं। जापान की 60% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े भी जापान में हैं और ये वर्किंग कंडीशन में भी हैं। जापानी काम करने के आदी हैं, लिहाजा मरने तक काम करते हैं। जिस कंपनी में मुलाजिम हो जाएं, उसमें रिटायरमेंट तक रहते हैं, नौकरी तब्दील नहीं करते। 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं और उसके बाद आधी तनख्वाह पर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। अगर वो काम भी ख़त्म हो जाए तो ये तीसरी नौकरी शुरू कर देते हैं। बिज़नेस की जगह मुलाजमत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुल्क में 10% लोग बिजनेसमैन और 90% मुलाजिम हैं। आप अगर जापानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उन्हें काम से छुट्टी दे दें, ये रो रो कर मर जाएंगे। 2 साल पहले जापान में 9 छुट्टियां इकट्ठी आ गई थीं। लोगों ने ये खबर सुनकर दाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उनका कहना था, हम 9 दिन क्या करेंगे। ये लोग दफ्तर से आने के बाद घास काटना, दूसरों के मेज़ साफ़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फारग नहीं बैठते। हुकूमत के हर हुक्म पर अमल करते हैं। हुकूमत ने अगर हुक्म दे दिया आप 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ना ख़रीदें तो ये 3-3 घंटे लाइनों में लग कर सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल लेंगे। मर्द अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ में रख देते हैं और बीवी घर और खामद दोनों के अखराजात चलाती है। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखते हैं। मुझे 8 दिनों में किसी जगह मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दी। ताहम जापान के हर मोबाइल फ़ोन के कैमरे का शटर की आवाज़ आती है ताकि कोई शख्स किसी शख्स की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर ना खींच सके। दफ्तरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, आहिस्ता बोलते हैं, सरगोशी करते हैं। मैं 8 दिन ऊंची आवाज़ को तरसता रहा। हाथ नहीं मिलाते, झुककर मिलते हैं और बस। ये लोग दूसरों के साथ भी बात नहीं करते। दफ्तर से निकलकर पब जाते हैं, बियर पीते हैं, टिक्के खाते हैं और खुलकर एक दूसरे के साथ गप लगाते हैं। घर वापस जाते हैं और दोबारा खामोश हो जाते हैं। घर छोटे हैं, लिहाजा अजवाजी ज़िंदगी और उसके ताल्लुकात के लिए पूरे जापान में लव होटल बने हुए हैं। मियाँ बीवी चंद घंटों के लिए वहाँ जाते हैं और नहा धोकर वापस आ जाते हैं। औरतें और मर्द एक दूसरे के साथ बिला वजह फ्री नहीं होते। मजहबी और सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते। सियाह पासपोर्ट दिखाकर किसी भी दुकान से ड्यूटी फ्री अशिया खरीद सकते हैं, जबकि बाकी मुल्कों में ये सहूलत सिर्फ एयरपोर्ट पर दस्तयाब होती है। एहतिसाब बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर 2016 में टोक्यो में 10 मिनट बिजली गई थी। बिजली का वज़ीर 20 मिनट नदामत से सर झुकाकर खड़ा रहा। मर्दाना मुआशरा है,
مردوں کی تنخواہیں آج بھی عورتوں سے زیادہ ہیں۔ تنخواہوں کا تعلق بھی عمر اور ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ضرورت کم ہے تو اسے معاوضہ کم ملے گا، اور اگر ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی، اور یہ فیصلہ کمپنی خود کرتی ہے۔ ملازم کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ شادی سے قبل دلہا اپنے اخراجات کا تخمینہ لگاتا ہے، اسے اپنے مہمانوں پر فی کس تقسیم کرتا ہے اور پھر کارڈ پر باقاعدہ پرنٹ کر کے بھجوا دیتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر فی کس اتنے پیسے ساتھ لے آئیے گا، اور مہمان ہوٹل پہنچ کر اپنا لفافہ کاؤنٹر پر جمع کروا کر ہال میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہوٹل آخر میں اپنی پیمنٹ کاٹ کر باقی رقم دلہے اور دلہن کو ادا کر دیتے ہیں، اور نیا جوڑا اس سے ہنی مون مناتا ہے۔ سرکاری ٹھیکوں میں کک بیکس لیگل ہیں۔ ایک کمپنی ٹھیکہ حاصل کرتی ہے، وہ 10% اپنے پاس رکھ کر کام دوسری کمپنی کو دے دیتی ہے۔ وہ کمپنی مزید 10% کاٹ کر تیسری کمپنی کو کام دے دیتی ہے، اور وہ اپنا 10% کام رکھ کر کام آگے کھسکا دیتی ہے، اور یوں آخر میں 50% رقم رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ جاپان کا کمال دیکھیں، کمیشن لینے والی تمام کمپنیاں کام شروع ہونے کے بعد ڈلیوری کمپنی پر نظر رکھتی ہیں۔ یہ کمپنیاں پوری تسلی کرتی ہیں کام سٹینڈرڈ کے مطابق اور پورا ہونا چاہیے، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو تمام کمپنیاں افتتاح کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ ٹرینیں انتہائی صاف، سبک رفتار اور ٹائم کی پابند ہیں۔ ٹرین لیٹ ہونے کا تصور بھی محال ہے۔ پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان شیشے کی دیوار اور دروازے ہوتے ہیں تاکہ کوئی شخص یا بیگ پٹری پر نہ گر سکے۔ فرش پر ڈبوں کے نمبر لکھتے ہیں، اور تمام ڈبے ٹھیک اپنے اپنے نمبر پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرین اور پلیٹ فارم کا دروازہ کھلتا ہے، اور لوگ چند سیکنڈز میں اتر اور چڑھ جاتے ہیں۔ ڈبے انتہائی صاف اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ لوگ اپنا کچرا ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ٹرین کے واش رومز 5 اسٹار ہوٹلوں سے بھی زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ مجھے 8 دنوں میں محسوس ہوا، صفائی مسلمانوں کے لیے نصف ایمان، لیکن جاپانیوں کے لیے مکمل ایمان ہے، اور یہ لوگ مکمل ایمانداری کے ساتھ اپنے اس ایمان پر پورا اتر رہے ہیں۔ جاپانیوں میں 4000 خوبیاں ہیں، لیکن 2 خوفناک خامیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ الگ تھلگ اور خاموش رہتے ہیں، چنانچہ ان کے اندر بے تحاشا گھٹن ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں۔ جاپان میں ہر سال 40,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی موت کے دن کا تعین بھی خود کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے اپنے تمام دوست احباب اور رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، آپ فلاں دن خالی رکھیے گا، اس دن میرے گھر میں پارٹی ہوگی، اور یہ اس دن خودکشی کر لیتے ہیں۔ ملک میں سوسائیڈ فارسٹ بھی ہیں۔ لوگ ان جنگلوں میں بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ مجھے فیوجی کے راستے میں ایک جنگل بھی دیکھنے کو اتفاق ہوا۔ لوگ ماضی میں اپنے بوڑھے والدین کو اس جنگل میں درختوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے۔ وہ بھوک اور پیاس سے جان دے دیتے تھے، اور ان کی لاشیں جنگلی جانور کھا جاتے تھے۔ پورے ملک میں امن و امان ہے۔ پولیس کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تھانوں میں بیٹھ کر سمارٹ کیمروں سے شہروں پر نظر رکھتی ہے۔ چوری چکاری کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ کسی جگہ سامان چھوڑ دیں، 10 دن بعد بھی آپ کا سامان وہیں ہوگا، یا پھر آپ کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر سے مل جائے گا۔ جاپانی ڈی این اے میں فراڈ کا دھاگا سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ لوگ فراڈ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کریں گے تو دوسرے دن خود آ کر اعتراف جرم کر لیں گے۔ یہ روز باتھ ٹب میں بات لیتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پانی میں لیٹنا ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جاپانی کاموڈ پوری دنیا سے مختلف ہیں۔ کموڈ کی سیٹ گرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ صفائی کے بٹن ہوتے ہیں۔ آپ بٹن دبائیں، پانی کا پھوار آئے گا اور آپ کو صاف کر دے گا۔ مسلم شاور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گھروں کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہیں۔
घरों और फ्लैट्स के पीछे सब्ज़े की गुंजाइश होती है। आप अपने कपड़े खुद धोते हैं, लॉन की घास भी खुद काटते हैं, चलते फिरते खाते नहीं हैं। मुल्क की 99% आबादी कंधों या पुश्त पर बैग लटकाकर बाहर निकलती है। बारिशें ज़्यादा होती हैं, चुनाचे आपको पूरे मुल्क में दरख्त, घास और फूल नज़र आते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करते, कतार किसी जगह नहीं टूटती। टोक्यो की 1/4 आबादी सुबह के वक्त बाहर से आती और शाम के वक्त शहर से वापस चली जाती है। चुनाचे सुबह और शाम के वक्त अंडरग्राउंड ट्रेनें भरी मिलती हैं। उनमें तिल धरने की जगह नहीं होती और लोगों को बाकायदा दबा दबा कर ट्रेनों में भरा जाता है। और आखिरी बात, मुझे किसी साहिब ने बताया, आपको दुनिया के किसी हिस्से में जापानी भिखारी और तवाइफ औरत नहीं मिलेगी। जापानी औरतें अगर धंधा भी करेंगी तो सिर्फ जापान में करेंगी, ख्वाह ये भूख से मर ही क्यों न जाएं। और कोई जापानी शख्स किसी जापानी शख्स को भीख नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये लोग उसे जापान की तौहीन समझते हैं। उनका ख्याल है जो जापानी मुश्किल वक्त के लिए रकम बचाकर ना रखे, उसे मर जाना चाहिए, उसे ज़िंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है।